For today's video ay magugupit na po ako ng mullet idol. First step 1.5 guard po mga idol. Yan lang po mga idol, 1.5 guard starting. Tapos sa gilid man ay 1.5 din. At saka 0.5 yung sa ilalim naman din. Yan lang po idol. Yan pong gupit ko mga idol. Simple lang idol oh. Ganyan lang. At saka no guard. Walang no guard yan idol oh. Halfway close at saka open. Yan. Diba? Kitang-kita na yung gupit na mullet. At saka trimmer. Trimmer sa ilalim idol. Yan. Yan lang idol. Kita na talaga yung pagka-mullet niya. At saka maglabaha ka na lang idol. Yan. Kunting labaha lang. Kasi nahirapan ako maglaba dito kasi maraming kung yung mukha niya. Yan ang idol. Nag-large. Simple lang idol. Yan. Yan ang mullet ko idol. Ayan. Salamat idol. Thank you for watching.